Kejadian 45, Genesis 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Then Joseph called not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him. While Joseph made himself known unto his brethren. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun, and he wept aloud, and the Egyptian and the house of Pharaoh heard. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, maka hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab. And Joseph said unto his brethren, "I am Joseph, doth my father yet live?" And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." And Joseph said unto his brethren, "Come near to me, I pray you." And they come near, and he said, "I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Now therefore be not grieved nor angry with yourself that ye sold me hither, for God did send me before you to serve life. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. For these 2 years had the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be airing nor harvest. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu, sehingga sebaik daripadamu tertolong. And God sent me before you to perceive you a posterity in the earth, and to save your life by a great deliverance. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. So no, it was not you that sent me hither, but God, and he hath made me a father of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Haste ye and go up to my father, and say unto him, Thus said thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu, and thou shalt dwell in the land of Gosen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and the children, and thy flock, and thy herds, and all that thou hast. Disinilah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. And there will I nurse thee, for yet
there are 5 years of famine, let's thou and thy household and all that thou hast come to poverty. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that is my mouth that speak. Itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen, and ye shall house and bring down my father hither. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. And he fell upon his brother Benyamin neck and wept, and Benyamin wept upon his neck. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Moreover, he kissed all his brethren and wept upon them. And after that his brethren talked with him. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. And the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come, and it pleased Pharaoh well, and his servant. Lalu Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. And Pharaoh said unto Joseph, say unto the brethren, this do ye, let your herds beasts and go get you unto the land of Canaan. Jemputlah ayahmu dan seisi urahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. And take your father and your household and come unto me, and I will give you the goods of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Now thou art common, this do ye, take your wagons out of the lands of Egypt for your little ones and for your wife, and bring your father and come. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Also regard not your stuff, for the goods of all the land of Egypt is yours. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. And the children of Israel did so, and Joseph gave them wagon according to the command of Pharaoh, and gave them provision for the way. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. To all of them he gave each man change of raiment, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of raiment. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. And to his father he sent after this manner, then asses laden with the good thing of Egypt, and 10 sea asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. So he sent his brethren away, they depart
And he said unto them, See ye fall not out by the way. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. And they went up out of Egypt and come into the land of Canaan unto Jacob their father. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka, and told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob heard fainting, for he believed them not. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. And they told him all the words of Joseph which he had said unto them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob then their father revived. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. And Israel said, It is enough, Joseph, my son is yet alive. I will go and see him before I die.